वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस फॉर श्रावणी। तो मुझे श्रावणी आपको स्वागत कर न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग रे। आज हूँ जुलाई 31 एंड मो बर्थडे। सो सकाल सकाल कौन कह सकाल सकाल ये देख पूजा करने बेलपत्र आनी रखी मंदिर जी बोले आ पूजा करेंगे बोले बेलपत्र आनी रखी फुल तो मिलूनी सब पोक खाईदे आ बापा भी आसी सारे ना चलो देखा मम्मी Bapak देखा जाता बापा कौड़ी ना मैं आऊँगी जाऊ जब टे मंदिर जी एक्चुअली वर्षा हो सका सका मत आज मम्मी सोमवार भाया फिल हो एक्चुअली वर्षा हो बाहर बसती कि बापा आस मंदिर जाऊँ टे मंदिर रूम रे पूजा करी फास्ट ये पूजा करी तापर जाइए गोटे जिन छोट मान देखा आम गोटे जूनियर डान देखे ये क्यूट ठाकुर ये भी गोटे जूनियर दे ठाकुर पाखे रखीदेवाई रूम रे ठाकुर पूजा करते आउ मम्मी जाइए उपरको आम नुआ रूम सिफ्ट करें ना से देखापी जाऊँ तो कहीकि आसबी आम मंदिर जाऊँ बोली आगे फूल बेलपत्र मम्मी लो जाऊँ मैं तो जीव मंदिर ही तुम्हें भी आस मंदिर जीविनी को मंदिर जीवी ये पछड़ को ना कौन मैं पकई देली पासवर्ड मन रखी बोले ना कौन आस जीव परा को मंदिर जीवी शिव मंदिर हाँ कत 2 किलोमीटर के आम तो देखनी क्या शिव मंदिर 2 किलोमीटर मंदिर रणेश्वर आ गोटे भी अच्छे मान आज बहुत दिन पर मम्मी और पापा सहित बस कट जी आस आस बहुत दिन पर मुझे माँ बापा सहित बसिना छुटे छुआ भाया छोटे कादू होता के जोर से तो फाइनाली आसलु भारी मंदिर को आ बापा जाइए भोग आने आस कोपटे मंदिर दुई हम गोटे जे देख मंदिर दुई हम ये पक्ष अच्छे बोधे नल आस तो तथापि झाड़ थोड़ा से मम्मी इसी मम्मी देखो छुट्टिया घोड़ा तो फाइनाली पूजा पूजा सारिदेलु चलो जीवा रूम को ऑलरेडी टाइम माने 11टा 11:30 पाखापाखि है एक्चुअली वर्षा होता तो बापा घर आसी पारे तो लेट हो गला से बापा बुली बुली मंदिर देखुं से आर पाखे देखा बापा का नजरटा बहुत तेज अच्छी माने जस्ट मुझे कहती जरा जा घर को बापा कहले देख एपटे पटे मंदिर अच्छी ये मंदिर टाक तू देखा
ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କି ଏଇ ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାପାଟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠି ଶନି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ଠାକୁରକୁ ଆଗେଇକି ଅନେଇବା ପାଇଁ ସାହସ ହଉନି ଆଉ ଚାଲ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାପା ହେରିକା ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ମମ୍ମି କେବେ ଆସେନି ତ ସେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ତା ପ୍ଲସ୍ ମମ୍ମି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆସ ଆସିଗଲୁ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦେଖା ହବ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ କି ମମ୍ମି ଉଠେଇ ଦେଇଥା ଗୋଟେ ଆମେ ତ ଆଉଛୁ ତମେ ଯାଇପାରୁନ ଆଡେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରରେ ହେଇଛି ଏ ହଉ ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଥାଏନି ଯୋଉ ଶିଖିଥିନି କ'ଣ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମମ୍ମି ଖାଉଛି ବରା ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି ବାପାକୁ ପଚାର ଭାବି ଦଉଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଗରମ ଅଛି ଖାଇବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଆଲୁ ବାହାରି ଟିକେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର କାମ ଥିଲା ଆଣିବାର ଥିଲା କେତେଟା ଜିନିଷ ତ ସେଇଠୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆରେ ବାପା ହେରିକା ଖାଉଛନ୍ତି ବରା ହେରିକା ସେଠୁ ତ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲେଡି ଗଣେଶଟେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଆଣିଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବାକିରେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଓଇ ହାଏ Hi. Happy birthday. थैंक यू Happy birthday. थैंक यू ए खुल बे एकदम कॉलेज फ्रेंड को तरफ रू खोल ले काई देखो ऑन कर ओके बेकी कटिबा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. किए ठेलियो मोना छड़ा किए ठेलियो थैंक यू हम Happy birthday. ଭିଡିଓ ରାଇଜ ଯୋ ଲଗେଇ ଦେଲୁ ତୁ ପାଖରେ ତୁ ନିନା ଲଗେଇ ଦେଲୁ ଖାଇଲା କୁ ହିଁ କର ଆଇଜି ଗଲା ନା ତତେ ଖାଲି ଭଣ୍ଡ କହିବି ମୁଁ ଆଣିଛୁ ଏ କଥା କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଉପରୁ ଆଣ ଏଇ ଯେ ତୁ ମୋଡ କେନ ଲଗଉଛୁ ଏ ମୋଡେ ନାହିଁ ମୋଡେ ନାହିଁ केकटा दिला मो कॉलेज फ्रेंड्स को तरफ जो मैंने आसीन रियली मिस यू यार बट थैंक यू सो मच समस्त को मो तरफ केमती अवस्थान ग्राउंड जाबी मुझे भूलिनी जाऊ फ्रेश होगी आसबि एक्चुअली बापा हरिका जाइना थोड़ा भी वेट कर जाओ तुम जाऊ मम्मी हर का घर को
ପଳେଇଲେ ବାପା ଆରକା ଆମ ଲେଡି ଗଣେଶ ଲଡ଼ୁଟା ଦେଖଉଛି ଲେଡି ଗଣେଶ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲଡ଼ୁ ପାଗଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ବି ଅଛି କୁକୁର ମୋର ସେ ବି ଦୁଇଟା ଲଡ଼ୁ ପାଗଳ